بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في نقطتكم الصحفية اليوم حول جائحة كورونا في بلادنا. تتميز الوضعية اليوم للأسف بثلاث وفيات حدثت في 24 ساعة الأخيرة، وقد تأكد ارتباطها بهذا المرض، لأن الحالات الثلاثة أشخاص كانوا مصابين بهذا المرض. هما شخص توفي في واد الناقة وتم نقله إلى هنا في نواكشوط وإجراء الفحص له، وكانت النتيجة إيجابية. وكذلك حالة وفاة حدثت في المنزل، وتم إيصالها متأخرة إلى مركز الاستطباب الوطني. وهنالك حالة وفاة في مصلحة الإنعاش التي استحدثت في مركز أمراض الكبد، حدثت بها حالة وفاة. نترحم على أرواح هؤلاء الشهداء ونرجو لذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 24 ساعة الأخيرة شهدت 413 فحص، أجريت منها 60 فحص للمتابعة، معناها 60 حالة فحص متابعة لأفراد كانوا تحت الرعاية، كانوا في الحجر الصحي أو كانوا تحت العلاج. إذن أجريت 60 حالة فحص لهؤلاء الأشخاص، و353 فحص تشخيصي، يعني البحث عن الإصابة. وهكذا يكون عدد الفحوص التي تم إجراؤها من بداية الوباء وصل إلى 9282 فحص. وتتوزع الفحوص التي تم إجراؤها اليوم على النحو التالي: ما بين نواكشوط، حوالي نواكشوط فيها 352 لا نواكشوط فيها 233 فحص تم إجراءها في نواكشوط، و 5 فحوص في أدرار، 3 في البراكنة، و12 في ترارزة. وكانت النتائج إيجابية في نواكشوط، يعني في نواكشوط حيث سجلت 56 حالة إصابة موجبة، وحالتين إصابات موجبة في ترارزة. وإذن لدينا اليوم 58 حالة جديدة، من بينها 55 حالة مخالطة لمرضى سابقين معروفين، و3 حالات نعتبرها مجتمعية. ولدينا ولله الحمد 9 حالات شفاء سجلت اليوم بآخر 24 ساعة. وكما قلت لدينا الوفيات 3 التي ذكرتها. أما توزيع الحالات الجديدة حسب المقاطعات والولايات وهو كالتالي: 3 حالات في دار النعيم، 10 في تيارت، 15 في توجونين، 12 حالة في القصر، 3 حالات في السبخة، 4 حالات في تفرغ زينة، 4 حالات في عرفات، 6 في الميناء، في الرياض حالة واحدة، في المذررة واحدة، وفي واد الناقة حالة واحدة.
وهكذا يكون عدد المصابين بهذا الفيروس منذ بداية الوباء في بلادنا يصل إلى 588 حالة، من بينها 36 حالة شفاء، 26 حالة وفاة، و526 حالة تحت الرعاية، من بينها 8 حالات حرجة نوعا ما، 56 حالة لديها أعراض متوسطة، و462 حالة بدون أعراض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans le pays, qui se caractérise malheureusement par 3 décès qui se sont produits au cours des dernières 24 heures. Il s'agit d'un homme provenant de Ouadnaga. Il est décédé à Ouadnaga et on a amené le corps ici pour effectuer le test qui s'est avéré positif. On a un autre décès au niveau communautaire qui a été amené à l'hôpital national, d'où le prélèvement a été fait pour aboutir à un test positif. Et on a un décès dans le service de réanimation qui vient d'être installé dans les locaux de l'Institut de pathovirologie. نترحم على أرواح هؤلاء الشهداء ونرجو لذويهم الصبر وأن يعوضهم الله خيرا منهم إن شاء الله. La situation d'aujourd'hui se caractérise encore par la réalisation de 413 tests, dont 60 tests de suivi auprès des personnes qui étaient hospitalisées, soit pour des soins, soit pour l'isolement, et 353 tests de diagnostic qui ont permis de dépister aujourd'hui 58 nouveaux cas. Et alors, ces résultats de dépistage se répartissent comme suit. 341 cas à Nouakchott, 341 cas de dépistage à Nouakchott, 5 à Nadra, 3 au Brakna et 12 au Trarza. Et donc, pour ce qui est des cas positifs, ils se répartissent entre Nouakchott, 56 cas, et Trarza, 2 cas. Et quant à la répartition par Muqata'a, on note 3 cas à Dar Naïm, 10 à Teret, 15 à Toujouni, 12 à Oksar, 1 à Sebkha, 4 à Tevrak Zena, 4 à Arafat, 6 à Elmina, 1 à Riyad, 1 cas à Medderdra et 1 cas à Ouadnaga. Tous les 58 cas sont des contacts, à part 3 cas qui sont communautaires. Et on note avec satisfaction la guérison de 9 personnes qui étaient sous l'hospitalisation ou sous la surveillance dans les sites d'isolement. Et donc, ainsi, le nombre de cas enregistrés depuis le début de l'épidémie a atteint 588 cas, dont 36 guérisons, 26 décès et 526 cas encore suivis, parmi lesquels 8 sont en situation plus ou moins grave, 56 ont des signes simples et 462 cas ne représentant pas de signes cliniques significatifs. Voilà, sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.